حتى نرد في حماكم ونهتدي بهداكم ونعتلي بعلاكم عن كل شيء وهوني الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على حمد طه النبي مع الغنى والزعامة والزهد والاستقامة هذا ويحسن ختامه عند اختبار المنون الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على حمد طه النبي والخاتم صلوا على حمد بحر الفضايل محمد ما طير بالليل غرد على قضب الغصون الله 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 يا الله يا ربي صل على حمد طه النبي الأمين اقرأ صحبه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قال سيد محمد بن علي عيدروس الملقب بسعيد عيدروس في كتاب علاج النسيان إلى أن قال كثير من الناس في زماننا يشكون من صعوبة الحفظ والنسيان صعوبة صعوبة حفظي طيب صعوبة الحفظ والنسيان ما كان محفوظا لديهم منذ الصغار أو الكبار وذلك للبلغ والتوتر المسيطر على دنيا الناس في هذا الزمان العجيب الذي حكم فيه الباطل وساد الفساد في البلاد والعباد مما يحدث في المسلم عدم الإيمان وعدم الاستقرار خصوصا مع حرب التجويع واستعناء المشاكل الاقتصادية لشغل المسلم عن عبادة ربه وحجر كتاب الله ولا شك أن لذلك تأثير كبير ولكن قوة الحق فوق الجميع وعظمة القرآن أنه نور لا يخبأ أبدا وله رجال وحفظته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومما يؤكد حب الناس للقرآن الكريم سعيهم ليلا ونهارا لسماعه وتمنيهم أن يحفظوه وأن تكون ذريتهم في حفظة كتاب الله من أجل ذلك أقدم لك عزيزي المحب لكتاب الله وحفظه آيات ودعوات جربها العلماء والصالحون وطلاب العلم فهي تساعد على سرعة الحفظ وتقضي على دائرة النسيان ولو جزء منها عندنا بما يحفظ علينا موهبة الفكر والذكر وثبات كتاب الله والعلم النافع في قلوبنا وعقولنا بإذن الله ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا هو دعاء هذا لا أنا بآية القرآن هذا آية هي هذا أيوة ولم أكن بدعاء ربي شقيا. طيب آيات ودعوات تعالج النسيان وتساعد على الحفظ. لحظة أولاد بارك الله فيكم. شوف ini kalaman Habib Sa'ad اللي يدرس. شوف ما شاء الله ini Habib Sa'ad أولاد. Sebelum Ustadz kupas yang tadi, Habib Sa'ad itu waktu Ustadz di Hadramut beliau sepuh, itu imam di Masjid Sagaf
ya. Dan Ustadz sering hadir kajian beliau asar itu Ustadz sering hadir. Memang bahasa beliau oleh kita kurang dipahami karena sudah sangat tua, walaupun banyak yang kita pahami. Beliau itu auladi rajin, sudah sepuh tapi nulis kitab, sampai ada kitab apa Asbabul Ghina atau apalah tentang kekayaan. Nah, di sini auladi ini ada amalan-amalan dari beliau agar kita tidak mudah lupa dengan hafalan. Dan kita terkadang banyak lupa. Dan ini Habib Sa'ad kalau tidak salah termasuk orang yang hafal Quran di penjara. Jadi saat di penjara masih kecil akhirnya ngafalin Quran. Insyaallah ya. Banyak aulia-aulia kita as-salihin, mereka ngafal Quran, ada yang di penjara, ada yang dizalimi. Mereka dengan lemah lembutnya dan mereka dengan sayangnya, mereka subhanallah dizalimi. Makanya auladi barakallahu fikum, pilihan kita di dalam menghafal itu memang cuma satu pilihannya. Apa itu? Walaupun sering lupa, kita tetap harus menghafal itu. Hanya memang auladi, kalau kita menghafal saja itu sebenarnya nggak cukup. Makanya itu Imam Syafi'i itu patokannya, ente pegang ucapan Imam Syafi'i, patokannya. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah, kullu ma hufidha farra wa kullu ma kutiba qarra. Coba dilihatin metode Imam Syafi'i ini. Metode Imam Syafi'i di dalam menghafal, beliau punya dua metode dengan prinsip ini gitu. Artinya menghafalnya metode beliau dibantu dengan satu metode, yaitu menulis. Makanya kata Imam Syafi'i, kullu ma hufidha farra. Kullu ma hufidha, setiap perkara yang dihafal, farra, dia akan apa? Kabur, akan lari. Farra, farra yafirru firaran, kabur. Wa kullu ma kutiba, dan setiap perkara yang dicatat, qarra, dia akan tetap. Jadi Imam Syafi'i itu dalam belajarnya dua perkara yang enggak pernah beliau pisahkan. Satu, beliau hafalkan, yang kedua beliau catat. Ya. Makanya kalian kalau ngaji, dengerin. Kalau kalian ngaji dengan guru siapapun, mau habaib mau bukan habaib, mereka ahlu sunnah wal jamaah, siap-siapin kertas sama buku. Kalau bisa aulad, kertas sama buku sama pulpen itu jangan sampai lepas dalam kehidupan kita, kemanapun bawa, karena pasti ada faidah. Makanya kan kata Nabi ya, al-ilmu dhallatul mu'min, ilmu itu barang hilang dari orang mukmin. Fa aina ma wajadtumuh fakhuduh, dimanapun kalian menemukan ilmu, ambil. Makanya kan kalau bab-bab ilmu makan lain auladi. Kadang-kadang kayak gini, isma' auladi, kadang-kadang di rohah seperti ini ustadz mengeluarkan masalah yang kadang nggak dikeluarkan lagi ngaji fikih gitu, dikeluarkan sama ustadz. Kadang-kadang lagi ngaji fikih nggak dikeluarkan. Nah, makanya di situ perlu catatan-catatan, itu perlu betul-betul dirapihkan. Paham tuh mauladi? Coba kita lihat apa nih? Tawil wala qasir? Shuf انظر اولا عفوا. لحظة عفوا. Oh, ini banyak nih. Masya Allah, coba baca aja nanti. Coba aulad, isma', dengerin betul-betul. Ini Habib Sa'ad Al-Idrus mau ngajarkan kita bagaimana supaya kuat hafalan kita dan gak mudah lupa. Itulah apa ayat Quran dan lain-lain apa? آيات ودعوات على النسيان وتساعد على الحفظ تقرأ كل يوم 10 مرات
وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Masya Allah, ada. Kita udah baca nggak ini? Coba ini hati-hati. Ustadz kadang ngelihat kalian sama Allah itu kayak sama temen. Ustadz ngelihat kalian sebagian kadang-kadang sama Allah kayak sama temen gitu. Kenapa sih nggak sopan begitu? Itu hati-hati loh. Makanya kalau kalian minta sama Allah nggak diijabah, jangan nyalain siapa-siapa. Masa Ustadz ngelihat ada yang doa tangannya di bawah? Dari mana ada doa? Diajarin siapa ente doa tangannya di bawah begini? Ente doa tangannya di bawah begini, diajarin siapa? Ngangkatin tangan itu sunnat dalam berdoa. Makanya Nabi Musa lagi cerita, ada orang doa sudah sempurnanya luar biasa tapi nggak diijabah. Kenapa Nabi Musa sampai melihat doa sudah sempurna? Di antaranya apa? Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkatkan kedua tangan. Makanya kalau doa angkatin dua tangan. Ente kalau berdoa begini kapan mau diijabahnya? Ente emang sama temen. Nah itulah, sama temen ente kalau minta tangannya gimana? Minta dah. Kita kalau minta sama temen tangannya di mana? Diangkat nggak? Diangkat. Akhi, coba minta sedikit. Akhi, coba afwan minta sedikit. Ami, coba afwan minta sedikit. Kita ngangkatin tangan, sama temen ngangkatin tangan. Ente sama Rabb, sama Allah, angkatin tangan, jangan sombong. Nah, makanya kayak berdoa baca ini. Kadang-kadang habis salat ada yang nggak baca. Yang di belakang kadang-kadang habis salam dia baca. Mulut itu dibiasakan. Alhamdulillah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Nah itu dibaca. Makanya kalau berdoa biar cepat diijabah, angkatin tangan. Siapa yang ngajarin ngangkatin tangan? Rasulullah. Nabi itu kalau berdoa sama Allah, coba Ustaz tanya sama kalian. Ustaz tanya sama kalian. Rasulullah kalau berdoa pasti nggak diijabah? Pasti. Rasul doa pasti diijabah, pasti. Tapi Rasul ngangkatin tangan. Dalam riwayat hadis sahih, Nabi ngangkatin tangan sampai dada. Ini sampai dada. Illa fi halati syiddah, kecuali dalam kondisi yang genting. Betul-betul genting nih. Baru Nabi ngangkatin tangan sampai ketiaknya kelihatan. Karena lengan bajunya agak longgar. Lengan bajunya agak apa? Agak longgar lengan bajunya. Dari sini lengan bajunya longgar, sehingga kelihatan di sini. Alhamdulillah kelihatan. Diangkatin tangan. Kalau fi halat keadaan biasa, itu ngangkatin tangannya ngepas dengan apa? Dada. Tuh. Kadang dirapatkan begini, kadang-kadang dipisahkan. Dan Nabi selalu isyarah pakai telunjuk. Jadi kalau doa gini telunjuknya sedikit. Isyarat minta kepada yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya santri ente mulai dari sekarang robah sikap jelek ente. Minta sama Allah sampai begitu. Alhamdulillah. Ente punya sikap segera robah. Kita sedang minta sama siapa? Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kayak ente rehan tangan tuh kalau doa di bawah, angkatin tangan ke atas. Jadi diijabahnya cepat. Ente Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Tangannya di bawah. Dari siapa, dari mana? Allah maghfirli. Angkatin tangan. Kalau ente ngedoa pakai speaker, hati-hati, jangan tangan kanan megang speaker, tangan kiri ke Allah, jangan. Allah. Jangan. Aflat. Tangan kiri ini, tangan kanan yang megang. Seperti kalau kalian baca maulid. Kalau kalian baca maulid, afwan, ada kitab saghir. Kalau kalian baca maulid, pakai speaker nih atau baca Quran, jangan sesekali ditaruh kitabnya, maulidnya, Qurannya di tangan kiri, mikrofonnya di tangan kanan. Jangan.
Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam, jangan, tapi dibalik. Tuh. Karena yang kanan tangan mulia, maka ditaruh dengan buku yang mulia. Tangan kiri biasa aja, maka mikrofon buat tangan apa? Tangan kiri. Syuf kan? Nih aulad, dengerin. Ustadz pribadi pernah ditegur, diberitahukan, namun gak tahu orangnya, dilihat lagi tiba-tiba nggak ada, ya namanya lagi tawaf. Jadi ustadz itu pernah suatu hari, aulad, ustadz itu tawaf. Kebetulan tawafnya itu siang jam 11. Jadi kondisi tempat tawaf itu agak sepi gitu. Agak sepi, bukan sepi, agak sepi. Sampai akhirnya aulad, ustadz itu saking sepinya waktu itu, ustadz itu bawa sandal ke Masjidil Haram, pakai kresek, tapi pakai kresek rapi, itu sandal ditaruh di sini, dijepit di tangan ustadz, dijepit begini. Perhatikan, kita bersyukur gitu, diingatkan, kita bersyukur sama Allah. Akhirnya pada saat di Ka'bah, ini Ka'bah nih, ini Ka'bah, ini ustaz. Karena tangan ini ngempit sendal begini, ustaz akhirnya berdoa kepada Allah sambil megang Ka'bah pakai tangan kiri. Ya Allah, ya Rabb. Di belakang ada orang berjenggot apa? Napak ustaz. Cek ke belakang. Kan, ismi ya boy, ismi. Beliau sampaikan, syuk, itu katanya pakai tangan yang kanan. Nanti kan megang Ka'bah, jangan pakai tangan apa? Jangan pakai tangan kiri. Subhanallah. Diingatkan ustaz. Alhamdulillah, diingatkan. Sampai akhirnya apa? Ini dipindahkan kemari, baru ustaz ganti pakai tangan kanan, megang Ka'bah. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Ini tangan kanan ini isyarah untuk hal-hal yang apa? Yang mulia. Kalau tangan kiri ini untuk hal-hal yang hina. Alhamdulillah, tangan kiri untuk hal-hal yang hina. Faham dong? Baik. Fin Hafid? Al-Kharij. Baik. Aitim. Tim. Itu sudah kita baca. Terus. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in warzuqni al-fahma warzuqni al-ilma wal hikmata wal 'amala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an ibn Mas'ud min fina hada an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man khashiya an yansa al-Qur'an ba'da hifdhihi wal ilmi ba'da durusihi falyaqul Allahumma nawwir bi kitabi basari washrah bihi sadri was'amir bihi badani wa utrika bihi lisani wa qawwi bihi jinani ay al-qalbi janani wala jinani? Janani ay qalbi washrah bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin وتمسك بيدك اليمنى رأسك وتقرأ عقب كل صلاة سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا kita baca nggak? Hanya tinggal satu lah tinggal satu apa? Istiqamah, itu doang. Jadi asbab sudah kita baca. Asbab sudah kita baca, tinggal kita apa? Istiqamah. Makanya kita baca tuh, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Di situ suruh bacanya berapa? 7 marrat. Kita baca berapa? 7 marrat. Jadi sama enggak? Sama, 7 marrat. Syuf. Jadi itu asbab liquwatil hifdz. Ada satu memang yang belum dijalankan di sini di pesantren kita. Dan di pesantren lain pun sepengetahuan Ustadz belum ada yang menjalankannya secara bersamaan. Mengenai tentang apa? Mengenai tentang
salat sunnat hifidh. Coba itu khasais umat Muhammadiyah موجود لا؟ coba انظر khasais umat Muhammadiyah. موجود؟ Ada yang lihat kitab khasais umat Muhammadiyah? Atau syaraful Muhammadiyah? Ma fi? Ma fi? Baik. Jadi auladi barakallahu fikum, itu dalam kitab khasais umat Muhammadiyah itu diriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menantu tercintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke Rasulullah SAW. Awal itu mengeluh tentang hafalannya yang sedikit lambat. Hafalannya sedikit apa? Sedikit lambat. Akhirnya mengeluh kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjalankan salat sunnat hifidh. Namanya salat sunnat hafalan. Dengan salat sunnat hafalan itu jadi kuat, dan Sayyidina Ali mengamalkan 7 kali atau 7 malam Jumat. Karena dijalankannya malam Jumat. Itu rakaat pertama baca surat Yasin, rakaat kedua baca surat Alif Lam Mim Sajdah, rakaat ketiga baca surat Ad-Dukhan, rakaat keempat baca surat Al-Muluk. Ada di kitab Khasais Umat Muhammadiyah, ya. Kira-kira santri siap nggak ngamalin malam 7 kali malam Jumat? Ini yang siap berapa ekor ini, ya? Berapa orang? Malam Jumat gimana ya? Udah amalin nggak? Coba nanti kita lihat. Nanti kita catat sama doanya. Kita lihat malam Jumat ini siapa yang ngamalin. Wujud. Ini ada nih. Ini ada nih. Bukan faslun, fasalli. Tuh, rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua Alif Lam Mim Sajdah, rakaat ketiga Ad-Dukhan, rakaat kedua Ad-Dukhan, ketiga As-Sajdah, yang keempat Tabarak Al-Muluk. Kalau sudah beres salat, baca syahadat. Wah, itu perbarui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah beres baca syahadat, inti baca alhamdulillah, kemudian perbaiki alhamdulillah sebaik-baiknya. Baca salawat kepada Nabi, kemudian istighfar untuk mukminin wal mukminat. Terus baca doa, Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi abadan ma gitu sampai akhir. Nah, di situ ada subhanallah tuh. Itu malam Jumat, itu malam Jumat diamalkan tuh. Dulu Ustaz ngamalin itu hampir 1 tahun dulu ngamalin. Ya sebelum kalian Ustaz dulu ngamalin. Itu setiap malam Jumat 1 tahun. Sekarang udah nggak bisa Ustaz. Nggak bisanya ya mungkin faktornya. Padahal mah setiap malam Jumat harusnya bisa. Ya, dulu Ustaz setahun tuh istiqamah. 1 tahun full setiap malam Jumat pasti Ustaz pakai untuk salat sunnat hifidz. Setelah selesai salat sunnat hifidz, Ustaz baca yang tadi, kemudian Ustaz lanjut dengan baca surat Al-Kahfi. Selesai Al-Kahfi, nah malam Jumat itu Ustaz fokus tuh ngulang-ngulang hafalan tentang Maulid Nabi. Yang belum hafal Ustaz hafalin lagi terus setiap malam Jumat khusus. Itu paralel sampai subuh Ustaz itu. Kalau belum bisa jangan diikuti. Nah, habis salat subuh ikut baca hadrah. Habis baca hadrah, ziarah ke Zambal. Ziarah ke Zambal, tidur jam 11 baru bangun, mandi langsung berangkat ke masjid. Alhamdulillah.
Cuman santri itu kadang-kadang kalau bergadang itu begitu, ngobrol aja bisanya, bikin gejos genteng aja. Ini repot. Ada santri bilang, di pesantren mah ngopi aja berkah, apalagi ngaji. Jadi ngopi aja udah berkah sudah. Jangan terlalu terlena sama berkah uladi. Masya Allah, tabarakallah. Ayah, Tim. وعن ابن سنان عن المغيرة بن سبيع قال من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن. الله خلاص أولا بس. بدل مين بعده؟ مين؟ أي أحد؟ وعنكم. قال الإمام سيدي عبد الله الشعراني في كتابه من حسنية على وسيلة المقبولية على وسيلة إلى أن قال وقد كان أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لو أن عبدا عبد الله تعالى بجميع المأمورات إلا أنه يحب الدنيا إلا نودي عليه يوم القيامة على رؤوس الجميع ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما أبغض الحق تعالى فيكاد قد أحب ما أبغض الحق تعالى حق حق طيب قد أحب ما أبغض الحق تعالى فيكاد له وجهه يسقط. الله أكبر. والمراد بالدنيا ما زاد على الحاجة الشرعية. وكان أبو الحسن علي بن مزين رحمه الله تعالى يقول لو زكيتم رجلا حتى جعلتموه صديقا لا يعبأ الحق تعالى به وهو يساكن الدنيا بقلبه فقيل له فإذا ساكنها لأجل إخوانه وعياله وغيرهم من الملازم. Jadi Imam siapa? Sufyan Ats-Tsauri ya? Sufyan Ats-Tsauri. Coba lihat, perhatikan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, andaikan ada manusia ibadah, terus ibadah, tapi dia masih tetap cinta dunia. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang itu akan dipermalukan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, karena dia telah mencintai perkara yang dibenci oleh Allah, sehingga saking malunya itu daging wajahnya itu hampir berjatuhan. Ente orang kalau malu muka kan suka merah. Orang kalau punya salah malu itu merah mukanya. Ada santri misalnya ngambil barang temennya tanpa izin, ketahuan itu kan merah mukanya. Itu nanti di hadapan Allah, oh bukan merah, hampir berjatuhan dagingnya. Alhamdulillah. Makanya ente aulad, syuf isma, hati-hati. Ilmu tidak akan bermanfaat. La yanfa'ul ilmu ma'a at-takabbur. Enggak akan ilmu itu manfaat kalau dibarengi sombong, takabur. Wa la yanfa'ul ilmu ma'a hubbid dunya. Enggak akan pernah orang manfaat ilmu kalau dibarengi cinta dunia, hubbid dunya. Wala yanfa'ul ilmu, tidak akan bermanfaat ilmu ma'al hasad, orang punya hasud. Makanya aulad, inti awas, jangan punya sifat yang tadi. Kalau sampai punya, kalian ikuti, tidak kalian lawan, maka setinggi apapun ilmu kalian tidak akan pernah bermanfaat. Kayaknya belajar kan cinta dengan sahabat, saling mendukung satu sama lain, terus itu hal-hal yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya auladi,
Ustadz sangat bersyukur kepada Allah melihat santri Ribat Nurul Falah ini saling membantu satu sama lain, walaupun terkadang ada sesuatu yang terjadi, tapi lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Makanya kalian auladi, ayo berjuang, niatin karena Allah. Mau kalian habaib bukan habaib, kalian harus jadi pejuang, sudah. Dan jangan pernah jangan pernah punya sifat sombong. Kalian lihat di Jakarta tuh banyak aulia-aulia yang sudah meninggal, seperti misalnya Al-Habib Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Itu Masya Allah auladi. Kurang apa beliau coba? Kalau beliau mau dunia, aduh, tinggal kedip bisa dapat semuanya. Kalau beliau mau sombong, pantas ilmunya banyak. Paham tak? Tapi beliau tawadhu'nya, ya Allah. Makanya ada bahasa itu dalam syair itu apa? Al-ilmu harabun lil fatal muta'ali kasayli harabun min makanin ali. Ilmu itu akan lari dari orang-orang sombong, seperti air hujan akan lari dari tempat yang apa? Yang tinggi. Air itu kalau ngegenang tempat tinggi apa tempat bawah? Bawah. Makanya Syekh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri, Allah yarhamuh, itu beliau itu tawadhu'nya luar biasa. Pakaiannya biasa aja, padahal beliau ibarat berlian. Ini berlian kelas tinggi ini, harganya sudah tidak ada duanya lagi. Masya Allah, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Masya Allah. Pernah suatu hari beliau lagi sakit, Ustadz dapat rezeki bisa menjenguk beliau, masuk ke kamarnya, cium telapak kakinya, cium dengkulnya dua. Masya Allah. Wafatnya usia 105 tahun. Dalam usia yang panjang itu, subhanallah, manfaat bagi umat Nabi Muhammad. Sekarang beliau wafatnya, beliau udah wafat tuh 2000 berapa tuh wafat, lupa Ustaz. Udah wafat, anak-anaknya Allahu Akbar, jadi ulama, jadi orang saleh, manfaat. Nah, yang model-model begini nih orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Mereka berjuang memiliki akhlak mulia, mereka berjuang memiliki ilmu nafi', dan mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Si Abdal ngomong dalam hatinya, enak ya jadi keturunan Nabi. Kalau ana bukan keturunan Nabi, keturunan Nabi bukan keturunan Nabi. Itu kalau dibilang enak, nggak ada enaknya. Ya sama aja dari sisi tanggung jawab. Keturunan Nabi lebih berat lagi tanggung jawabnya. Kalau keturunan Nabi salah, dia akan malu, dan yang akan dimalu-malu itu Nabi Muhammad nantinya. Bawa amanatnya berat. Keturunan bukan Nabi, ya sama, ada ujiannya. Makanya yang terbaik apa? Yang terbaik, seseorang yang keturunannya bukan keturunan Nabi, ingin kumpul dengan keturunan Nabi yang saleh, maka cintai keturunan Nabi. Beres sudah. Cinta itu apa maksudnya? Bukan berarti mencintai itu Habibnya salah ente diemin, jangan. Habibnya salah kasih tahu, Bib itu salah. Emang kenapa? Itu kan mabok, Bib. Itu kan haram, itu khamr, Bib. Ente lah. Oh, iya anda tahu ini khamr, tapi anda suka. Enggak boleh. Ente lah. Kalau salah kasih tahu. Ente lah. Cuma kebanyakannya para habaib kita karena darahnya murni, mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih tahu sekali mereka langsung berubah. Lain kalau bukan habib dikasih tahu 10 kali ngeyel aja. Habaib lain kasih tahu sekali berubah sudah. Alhamdulillah. Terus step. Ayo.
زعمتموه صديقا لا يعبأ الحق الحق تعالى به وهو يساكن الدنيا بقلبه. فقيل له فإذا سكنها لأجل إخوانه وعياله وغيرهم من الملازم لينفقها عليهم، فقال دعونا من هذه الزرقات والله ما هلك من هلك من أهل الطريق إلا من حلاوة الغنى في نفوسهم. والله الذي لا إله إلا هو إني لأعرف من يدخل عليه عرض الدنيا فيقسمه على حقوق الله تعالى فيصير ذلك مع براءة ساحته حجابا قاطعا له عن الله تعالى. وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول لا يرتقي مريد قط إلا أن صحت له محبة الحق تعالى ولا يحبه الحق تعالى حتى يبغض الدنيا وأهله. Allahu Akbar. Syukur aulad Rasul SAW pernah mengatakan apa? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin lamma saqallahu kafiran walau syarbata ma'in. Kalau dunia berharga di sisi Allah seperti berharganya sayap apa? Lalat. Niscaya aku enggak akan memberikan dunia, Allah enggak akan ngasih dunia kepada orang-orang yang tidak beriman walaupun seteguk air. Karena enggak berguna ya Allah kasih mereka. Ya. Ayah, Masya Allah. Ayah, had qasidah. Had, gerak qasidah. Ya mujamil جمال جميل الدنيا والأخرى تعبر سهلا يا مجمل تحمل جنة بالقلب جمالا جميل الدنيا والأخرى خليها تعبر سهلا جمل كان جمالا جميل الدنيا والأخرى خليها تعبر سهلا بطالب علي والحسن يقضي الرحمن ديني يدرك الخاطر خصالا يا مجمل تحمل نادك الجمال جميل الدنيا والأخرى خليها تعبر سهلا جد
جمل لا تحمل أن عادتك جمالا جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا صل وسلم وبارك عليه. أي حد يقرأ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنكم. قال الشيخ محمد بن مطبخة هذا من الشافعي في كتابه نية البنات والبنين إلى أن قال باب في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم بمكة سهر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول ووضع معتمدا على يدي كفيه رافعا رأسه إلى السماء نظيفا طيبا ليس كتاب ولا قدر. Allahumma salli wa sallim alaih. Enti ini lagi cerita Nabi, ini bukan baca salawat. Masya Allah. Tim. مختونا مقطوع سرة Allahumma salli alaih. وامتلأ بيت أمه نورا. Allahumma salli alaih. وفي زينة مولده الشريف انشق قصر كسرى ملك الكرسي وتساقطت شروفته وغمدت نارهم التي كانوا يعبدونها وكان لها قبل ذلك عام لم تحمل ورميت الشياطين بالشهب وكانت قبل ذلك تطير في الهواء وتدنو من السماء وتشترق السمع فحجبت عن السماء من ليلة مولده إلى آن وكان بمكة عالم من علماء. Syab Aulad, itu tempat lahirnya Nabi di Makkah itu saat ini dibuat jadi maktabah. Jadi kalau kalian ke Makkah, ada maktabah di Makkah. Nah, itu tempat kelahiran Nabi. Rumahnya Nabi dulu tuh di situ. Alhamdulillah. Jadi ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah binti Wahbin, itu beliau pada saat mengandung Rasulullah SAW, itu mengandungnya itu lain daripada yang lain. Alhamdulillah. Kalau bayi kan pada umumnya lahir berdarah, Nabi Muhammad tidak. Alhamdulillah, lahirnya nadhif, melainkan dalam maulid bal kahilan amjada. Nabi Muhammad itu lahir matanya sudah pakai celak sini. Alhamdulillah, ada pakai celak. Kemarin ada pertanyaan tuh pas pengajian, bener nggak haram pakai celak kalau siang hari? Nggak ada haram. Ustadz dulu sering pakai celak. Nah, cuma kesininya cari celak yang benar-benar bagus itu nggak ada. Kalau sekarang tuh ada celak tuh yang kayak apa sih, dicolok kayak odol gitu, itu jelek itu, hati-hati, ke mata nggak bagus. Yang bagus itu celak itu dari batu dia ditumbuk, kemudian halus lembut baru dipakai. Kalau yang Nabi pakai kan ismit itu masya Allah. Kalau nggak salah ismit itu adanya di Gunung India kalau nggak salah. Ya, itu harganya memang mahal ismit. Kalau ismit harganya mahal. Ya. Makanya kalau pakai celak ada doanya. Nah, kalau pakai celak aulad ada doanya. Doa pakai celak, siapa yang hafal doa pakai celak? Pakai celak itu kalau sebelah kanan dua kali nusuk. Satu pakai dua kali. Kalau yang kiri satu kali. Alhamdulillah. Habis itu baca doa pakai celak. Allahumma nawwir bihi basari wa basirati waj'al sarirati kalau santri dengan sarirati langsung ada khubuz khubuz waj'al sarirati khairun min ala niyati waj'al ala niyati salihah. Doanya Nabi SAW hakada.
Makanya kalau ente ngelihat kelahiran manusia pada umumnya tidak akan pernah ditemukan kelahiran seperti Nabi Muhammad SAW. Itu yang salah satu yang membantu waktu persalinan Rasulullah kan itu ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, namanya Syafa'. Itu hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum, sampai ke Roma kelihatan terbentang cahaya. Nah, itulah aulad. Makanya aulad isma'. Ente pegang ente kata-kata ini. Enggak ada orang mulia yang tidak nempel ke Rasulullah, enggak ada. Semua orang mulia nempelnya ke siapa? Ke Rasulullah. Enggak ada pokoknya. Mau orang itu lahirnya atau hidupnya sebelum Nabi atau mereka lahirnya setelah Nabi, tidak ada. Semuanya mereka mulia karena nempel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Imam Komar. Tim. Wa kana fi Makkah alimun min al-ulama al-yahudi yatajas qabruhu walamma kanat al-lailatu allati wulida fiha nabiyyun sallallahu alaihi wasallam jaa ila majlisi Quraisy wa qala hal wulida fikum al-lailata mawludun faqalu ma na'lam qala Allahu akbar unzuru wahfazu ma aqulu qad wulida hadhihi al-lailata nabiyyun hadhihi al-ummah baina katifayhi khatamun nubuwwati fatafarraqu min majlisihim fa akhbara kullu insanin minhum ahlahu faqulu na'am qad wulida al-lailata li Abdillah ibn Abdil Muttalib gulamun وسماه محمدا فانطلقوا إلى اليهود وأخبره بذلك فقال اذهبوا بي حتى أنظر إليه فذهبوا به فلما نظر إليه عرفه بالعلامات وأخبرهم بذلك ولما ولد صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه 7 أيام ثم أرضعته حليمة السعدية لأن قريشا كانت عادتهم لا يتركون نساءهم يرضعن أولادهن بل يستأجرون للأطفال من يرضعهم. قالت حليمة رضي الله عنها قدمت إلى مكة مع نساء قومي نطلب الرضعاء وكنا في سنة قحط ومعي أتان ضعيفة وناقة ليس بها شيء من اللبن وولدي لا يجد في ثدي ما يكفيه من اللبن فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم على ثدي ما شاء من اللبن حتى ربي ورضع ولدي وردت ناقتنا فحلب منها زوجي وشربت فبنت بليلة مباركة ثم خرجنا إلى أرضنا فسبقت أتاني دواب أصحابي حتى أنهم ليقولون والله إنا itu apa namanya? Itu cerita keledainya Sayyidatuna Halimah itu. Siapa ente auladi? Nih, Ustaz tadi bilang sama ente. Enggak ada yang mulia yang enggak nempel sama Nabi, enggak ada. Contoh kalian sekarang, misalnya gini, kita nih hina, kita orang hina, udah, kita hina. Nah, kalau kita belajar di hati kita ada Nabi, di ucapan kita ada Nabi, di telinga kita ada Nabi, di akhlak kita ada Nabi, kita jadi mulia. Maksudnya ada Nabi, maksudnya apa? Kalimat ada Nabi. Artinya kita kalau mau ngomong mengikuti ajaran Nabi, melangkah mengikuti ajaran Nabi terus. Itu mulia kalau begitu. Makanya yang keledainya Sayyidatuna Halimah itu keledai
dari Bani Sa'ad datang ke Mekah itu kurus karena di Bani Sa'ad lagi paceklik, kekeringan. Tapi pas pulang Rasulullah naik di atasnya, itu jalannya bisa ngebut. Sampai orang-orang yang mengejek keledainya Sayyidatuna Halimah itu mereka kaget melihat keledai yang begitu cepatnya. Senang keledai, di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. الفاتحة بالقبول وتمام كل سن معمول الصلاح الشرف وحفظ في الدين ومن والغرب دافعة لكل شر جانب ذلك من خير لنا ولوالدينا ونحبنا ومشيخنا في الدين وعلى نياتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام ديما بلا محنة ولا محن بحق سيد ولد عدد وعلى نياتنا ونحفظنا وإياكم من كل الذي يكون منية العهد في والغرب ولا نية أن الله يطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن عليه بكمال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإجابة به وبسلفنا الصالحين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم آمن واغفر لنا خاشعا لنا الحياة من ناصر لا حساب لا تموت اللهم عنا وانصرنا على أعدائك وانصرنا على أعدائك وانصرنا على أعدائك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.